Androantsika dia amaly le teboka napetraka reo teboka ray voalohany anisan'ny tena goavana mahakasika ny foire aux questions izay napetraka ny sasany tamintsika dia hitako hoe tsaratsara kokoa raha iresaka an'ilay hoe comment attirer les prospects comment présenter son offre. Ao misy lafiny telo ty tsy maintsy tadina rehefa miresaka prospectsika. Ny lafiny ray le hot tena le olona le fataontsika fa mahafantatra anao amin'ny réseaux sociaux io na amin'ny internet io na mail zay efa nataonao mety client anao na mety namanao. Zay sokajy voalohany. Sokajy faharoa le warm. Latsa-datsaka noho izay mety olona nahafantatra anao io fa tsy direct tany aminao no nahafantarany anao. Dia le cold le karazana trafic na olona zay tena tsy mahalala anao mihitsy. Dia zao mila tadina voalohany indrindra rehefa hisintona prospectsika. Ireo olona telo ireo tsy mitovy ny fomba hiabordena anazy. Misy préparation ataoko hoe mentale zay tsy maintsy atao atonga anazy éventuellement hividy ny service-nao plus tard. Dia zay le atao hoe pre-frame na hoe omaninao zany saigna mba avy eo izy mividy ny service-nao. Ka zao efa manao pre-frame ianao zany dia misy karazana activité afaka ataonao tsotsotra zay afaka raisinao loatra. Ny ray dia le atao hoe quiz. Quiz zany karazana fanontaniana zay apetraka amin'ilay olona ahafahanao mahafantatra hoe inona ny problème. Satria misy olona tsy mahalala hoe manana problème izy. Mety endrika anankiray anaovanao pre-frame dia amin'ny alalan'ny article na blog zay vokarinao ohatrany. Dia hoe le olona rehefa mamaky anazy lina izy. Ny sokajiny anankiray mety hoe tsy mahazatra antsika koa dia manao vidéo ohatrany ataontsika ohatrohatr'izao zany. Ny tanjon'ny zavatra iny sy tonga dia hoe vidio foana mivokatra fa omaninao le sain'le olona. Zay le hoe pre-frame. Ka tsy rehefa manao offre zany tsika tsy tonga dia hoe tsambikina manao offre dia alefako an'le izy. Fa omaninao le sain'le olona amin'ny alalana quiz na vidéo na blog zay endrika samy hafa zay azo raisina. Ny tanjona dia manomana ny sain'le olona. Dia eto nareo zao mahita sarisary anankitelo. Ty zao ohatra misy tetezana fohifohy. Eto ambany eto faharoa amin'le worm somary lavalava dia amin'le cold lavalava. Inona no tiako atongavana amin'ity sary ity dia zao. Ny pre-frame sy ny fotoana laninao rehefa manao an'ilay pre-frame lavalava kokoa raha tena mbola tsy mahalala anao mihitsy. Raha olona efa mahafantatra anao ihany dia somary fohifohy izy. Ary raha tena efa mahalala anao mpanaraka anao amin'ny pagenao na amin'ny internet dia fohifohy kokoa ilay fotoana anaovana pre-frame. Ao tsika vitsy zay zavatra zay ohatra zany hoe manao quiz ianao na manao article na blog na vidéo dia ny tanjona tsy hoe mijanona amin'izay fa hoana nataonao atonga ny le olona voarainao ny email. Ao tsika le fomba fanaovana an'izay dia mamorona eto misy karazana sosokevitra vitsivitsy zay fataon'ny olona zany afaka ampiarina. Ny ray dia le hoe landing page karazana site web ihany fa ny tanjona zany hiforcena an'le olona rehefa mandeha amin'ny pagenao izy dia tonga dia mametraka ny email faran'izay aingana dia en contrepartie manome zavatra ohatrany hoe cadeau kely ianao na fichier PDF zay mitondra vahaolana faran'izay aingana anatina fotoana fohy ho an'le olona. Ny endrika anankiray ahafahana manao an'ilay dingana rehefa avy manao an'ilay pre-frame lasalasa kokoa ankoatran'ilay landing page dia manao karazana ohatrany hoe webinar. Ny tanjona zany eo aseho anao hoe expert ianao amin'ilay domaine anao mahay an'ilay zavatra resahanao ianao fa rehefa voaray ilay email dia avy eo ianao afaka mivarotra ny zavatra ataonao. Eto ianao tsy tena tonga dia hoe ty le produit en soi fa any amin'ny faran'ilay webinar ohatrany ianao milaza ohatrany ataontsika hoe adindray ianao manao webinar dia ny 40 minutes amin'io mizara sy mampianatra olona ianao momba le zavatra tianao zaraina dia ny 20 minutes farany any ianao miezaka mamatika ny olona vidio amin'izay ohatrany hoe service-nao sy ny produit anao fa tsy tonga dia ty ny produit-ako dia vidio. Ny endrika anankiray ty misy hoe exit pop ty asinareo rehefa mahita rehefa misurfa amin'ny site web indraindray an'olona dia rehefa juste le hialy mihitsy ianao dia misy zavatra pop-up mipoitra ao dia asiany mametraka ny email ianao. Ny tanjana zany mitovitovy ihany azona ny email an'le olona tianao kolokoloina. Tadio na hot io na warm na cold dia pre-frame aloha nanaovana anazy. Fotoana fotsiny tsy mitovy, ndray fohifohy ndray lavalava, ndray tena fohy kely. Da avy eo zay mandeha amin'le hoe raha samy nanao an'izay dia ahoana ary no atao angalana ny
email an'le olona zay ataontsika hoe eritreretintsika ho avadika hividy any ireny. Dia ndingana landalina kokoa dia ao anatin'le olona soratra anaran'ireo ahoana nataonao zany hamadihana azy tena potentiellement tena client. Dia ity misy voambola hoe tripwire. Tripwire zany ohatra tena fampiasan'ny olona rehefa manao formation. Ohatra hoe misy formation misy 10 module ilay izy. Dia amin'ny 10 module io module anankiray voalohany no atao maimaim-pony. Fa tsy atao maimaim-pony ohatr'izao fotsiny fa indraindray alainy sady alainy email anao indraindray misy frais kely mora ohatrany zay alainy fa mahasamihafa anazy amin'ity sokajy anankiray ty hoe subscriber dia ity tena hoe buyer zany hoe mandoa vola izy fa kely fotsiny amina apahany amin'le resaka formation ataonao. Dia misy anankiray endrika anankiray moa ty zany hoe free plus shipping zany hoe hitanareo indraindray hoe misy boky ataon'olona gratuit ohatrany dia menanao maimaim-pony le boky alefany aminao fa aseny mandoa ianao frais d'envoi. Dia le frais d'envoi zay no ahafahany hoe manasokajy hoe ty olo ty tsy mijanona fotsiny izy mamea ny email fa manao dingana izy lalindalina kokoa hividy. Io zany tsika dia afaka mahita hoe raha anao tolotra zany tsika ho ana prospect dia mila fantarina hoe hot ve le olona sa warm sa cold. Ny fomba hitondrana andreo telo ireo tsy mampitovy dia ndray lavalava, ndray tontonona, ndray fohy. Ny zavatra manaraka izy tovizany dia ny email eo ianao manasokajy hoe ty olo ty ve anisan'le mbola tsy mahalala mihitsy sa avy eo sa efa mahalala anao izy sa manakory sy manakory. Dia mandeha mimakany mahatonga le olona farany avy eo zany mahalala tia ny zavatra ataonao dia avy eo mahatoky anao izy dia mividy. Tsotsotra ohatr'izay zany le izy raha zavaina. Ato amin'ity pejy manaraka ity indray ako zafady iresaka kely an'le lafiny anankiray hoe ahoana fomba présentena ny offre. Ty zavatra resako anareo ty offre fataonay standard zany rehefa manao offre amina client. Reto zavatra ataontsika hoe misy 10 résumeko zany andatan'ity hoe rehefa manao offre zay atao amin'ny courbanne. Voalohany za rehefa manao offre dia atoko mivohitra ny page voalohan-dohany ihany foana ny hoe inona le problème atrehanao. Zany hoe efa mety efa misy olana le olona fa tena faran'izay ataoko mihitsy tsapan'le olona manana problème izy. Rehefa manana problème rehefa tsapany izy manana problème dia miezaka izy hiala anatin'le olana atrehana. Miteboka faharoa avohitra ireo anatin'ny offre rehefa manao offre dia le côté émotion tahaka ny ahoana ny effet ateraky le tsy fividianana an'le service-nay. Mety ho very asa ve le olona, mety ho sahirana anabola ve le olona raha tsy mividy ny offre nay. Zany zao endrika émotion mety ho tsy atory mihitsy ve izy mialina. Avohitra zay indraindray ataoko sarisary zay ao anatin'ny offre alefanay. Status ny endrika anankiray avohitra kokoa rehefa manao offre dia indraindray le hoe sanatria anao raha tsy manao antidingana ity dia amavan'ny olona ny toerana misy anao ampiasana. Lazain'ny olona fa incompétent ianao. Zay le status misy olona miteny aminy kokoa le status zany hoe statut social. Raha olona ty ataontsika entre guillemets dedaka ty mizaozao dia ny azy ny tena makarana anazy hoe lazain'ny olona fa tsy manana maizy aza, lazain'ny olona fa very aja koa. Dia zay zavatra zay mihitsy no avohitra to ao anatin'ny offre. Dia ny zavatra ataoko hoe latsa-datsaka nefa important le côté fonctionnel an'le offre. Ohatra zany zao hoe raha mividy kiraro ohatrany dia ny côté fonctionnel ny kiraro dia andehanako tongotra. Fa ambonin'iny côté fonctionnel iny mety misy hoe kiraro lafo satria rehefa manao ny kiraro io dia ananan'ny olona aja kokoa. Ny endrika anankiray ambonimbony dia hoe manao ny kiraro satria kiraro ohatra zany ataoko hoe nanaovan'ny James Bond iny tamin'ny tournage na film iny modelina kiraro iny. Ao nareo dia reto zavatra reto zany ny insisteko rehefa manao offre anatin'ny offre. Ny zavatra fahatelo ataoko mivohitra koa rehefa manao offre dia le lafiny social proof. Dia nay ny offre anay fenoko témoignage na client be dia be zay niara-niasa taminay, na io vidéo io na extrait ny zavatra nytenenina. Fa za zany tsy manao fotsiny hoe ty vidio ny zavatra ataonay fa ao anatin'ny offre ahitana an'ireo zavatra io. Lafiny anankiray faefatra dia na zany indraindray miassiste amin'le hoe mahazo an'ireo tombontsoa ty ianao na ianao very an'ity tombontsoa ty.
Fa matetika koa ty lafindray ty nataoko mivotra kokoa. Ny antony ho an'ny olona marary kokoa le very zavatra. Very vola, very statut, very reconnaissance, zavatra ohatr'izay zany ataoko mivotra ao anatin'ny offre. Dia ny fahaefatra, fahadimy ty hoe risk reversal ty. Tadio rehefa ny olona anankiray ataoko hoe client manao dingana hividy zavatra aminao dia zao maka risque izy tsy mbola fantany zato isan-jato hoe tena hety ve sa tsy hety io zavatra ataonao io. Ao tsika fa rehefa manao ty risk reversal ty dia zao nanaovako anazy. Mame akotrany hoe safidy anankiray hoe raha tsy mahomby io zavatra ataonay io dia remboursenay ny volanao. Zay le risk reversal. Na koa hoe raha tsy mahomby io le olona placenay ohatra dia manao remplacement zahay. Maka ny toeran'le olona zay hividy ianao ka tonga dia anticipenao zany ny possibilité hoe raha sanatria tsy afa-po ianao na sanatria misy zavatra tsy tanteraka le zavatra atao ataonay tolotra dia averintsika zay le dikany hoe risk reversal. Renversentsika zany le risque. On va prendre le risque au lieu de hoe ianao en tant que client maka le risque. Dia zay raha fitingo zany misy an'reto teboka dimy reto agitated problems ataonao mahavaivay an'le olona mihitsy le problème efa henany. Faharoa insisteko le lafiny émotion sy le status za tsy manambany an'le fonction. Ny fahatelo le resaka social proof. Za zany anatin'ny offre tsy maintsy miresaka social proof foana ako. Fahaefatra dia le resaka loss of benefits na gain pleasure. Dia ny fahadimy le risk reversal. Io zany miresaka garantie ako remplacement remboursement na volana olona. Reo zany hita foana ao anatina offre zay ataonay. Zay hitanay vokany rehefa manao offre amina client samihafa. Dia zay ny amin'ny androany ty fizarana voalohany amin'ilay foire aux questions ty. Raha misy fanontanianareo dia mandratana eto ambany ezahanay valiana amin'ny manaraka indray zay fanontaniana mahavay zay tianareo apetraka. Dia misaotra betsaka indrindra ny amin'ny androany. Saotra tompoko.